Galing mo, Rex. Ano pa sinabi na? Heat index. Tapos, Rains. rain. Winds. Ayan o. Ayun o. Yun po ang speed. Atin niya house Ken eh. Speedboat. Panukat ng speed ng hangin. Ito naman ang heat index. Kutang taya. Solar powered yan. Power na na. Awa. Awa. Nila na yung mga use. Kaya pining kukuwang gayan sa. Awan eh. Power na ninin eh. Wow. Tapos pala lumaban yan eh. Kuya Rex.